বার্তা এক নজর। 9 দফা দাবি নিয়ে ভক্তিনগর থানা অভিযান। ডিওয়াইএফআই তরফ থেকে 9 দফা দাবি নিয়ে ভক্তিনগর থানা অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। শিলিগুড়ি থেকে সজল দাশগুপ্তর রিপোর্ট, বার্তা এক নজর। नौजवान 14 से लेकर 40 तक नौजवान अपना अस्तित्व खो दिए हैं। ये नशा के चपेट में पड़ गए हैं। हमारा एकमात्र सिंगल दाबी है, नया कमेटी बनाइए और इस बात को रोकने के लिए जो भी करना हो करिए। ये